अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। न्यूज़ वीक इंडिया का एक ज़बरदस्त और बड़ा इदारा है। इसने खबर ब्रेक की है कि चाइना ने मिलिट्री इंडिया के बॉर्डर पर फैला दी है और मोदी पर इल्ज़ाम लग रहा है कि मोदी ने ज़मीन सरेंडर कर दी। यानी राहुल गांधी की अल्फाज में मोदी सरेंडर मोदी बन गए हैं। ये कब उन्होंने मिलिट्री लगाई, यानी चाइना ने मज़ीद फ़ौज बॉर्डर पर तैनात कर दी और इंडियन मीडिया चीख रहा है कि हमारा तो चाइना से मामला तय हो चुका है। और ज़रा न्यूज़ वीक की खबर देख लें कि चाइना ने बॉर्डर पर मिलिट्री फैला दी है और क्यों फैलाई है उसको ज़रा समझें। तो दोस्तों, मज़ीद डिस्कस करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल यानी घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस पे कमेंट्स ज़रूर करें। तो दोस्तों, न्यूज़ वीक इंडिया का ज़बरदस्त और एक बड़ा इदारा है। उन्होंने खबर ब्रेक की है कि चाइना ने अपनी मिलिट्री इंडिया के बॉर्डर पर फैला दी है और मोदी पर इल्ज़ाम लग चुका है कि उसने अपनी ज़मीन अपना इलाका सरेंडर कर दिया। अब इंडिया और चाइना के जर्नैलों के एक दिन बाद मुज़ाकरात होने वाले हैं और ये मुज़ाकरात का 32वां राउंड है। इसे ज़हन में रखें, जो जर्नैलों के मुज़ाकरात हुए हैं वो 3 राउंड हुए हैं, जबकि छोटे लेवल पर मुज़ाकरात तकरीबन रोज़ हो रहे हैं। यानी ब्रिगेडियर लेवल, कर्नल लेवल और उससे भी छोटे लेवल पर मुज़ाकरात मुसलसल चल रहे हैं। लेकिन अब सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई है कि चाइना ने इंडिया को एक तो धमकी दी कि आप ये इलाके छोड़ दें और यहाँ से निकल जाएं। आपको हम 2 किलोमीटर पीछे यानी फिंगर 2 तक तो ले आए हैं, आप ये सारे इलाके छोड़कर निकलें। अब अरुणाचल प्रदेश भी हमारा, ये भी हमारा, वो भी हमारा, वगैरह वगैरह। लेकिन अब इस लेवल पर इंडिया आ चुका है कि अब इंडिया ने चाइना को मुज़ाकरात में दरख्वास्त करने का कहा है कि हम आपको कुछ इलाके भी दे देंगे, आप सिर्फ़ इतना बता दें कि आप कौन कौन से इलाकों पर चाइना का हक़ समझते हैं। हमें एक LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बनाकर दे दें ताकि हमें पता चल सके कि आपके इलाके कौन कौन से हैं। फिर इसके बाद हम मामलात को सियासी तौर पर बैठ कर तय कर लेंगे कि फ़लाँ इलाका हमारा और फ़लाँ इलाका आपका है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में इंडिया का ये लेवल आ चुका है और ये लेवल आया है मुज़ाकरात से एक दिन पहले, जब खबर आई कि चाइना ने अपनी फ़ौजें बॉर्डर पर लाकर फैला दी हैं। अब चाइना को वो कहने जा रहे हैं कि आप हमें नक्शे दें। अब आगे से चाइना ने कहा है कि किसी सूरत में कोई नक्शा नहीं मिलेगा, ये जितने भी इलाके हैं ये हमारे हैं, इसलिए हम आपको ये नहीं बताएंगे कि फ़लाँ इलाका हमारा है और फ़लाँ हमारा नहीं है, बल्कि सारे के सारे इलाके हमारे हैं। तो नाजरीन, अब ये चाइना की स्ट्रेटजी है कि चाइना ने कुछ भी नहीं बताया। चाइना ने सिर्फ़ एक बात की है कि हम अपने आबाओ अजदाद की जो ज़मीन है इसका 1 इंच भी किसी को नहीं देंगे। अब अगर चाइना की पुरानी तारीख़ उठाएं तो इसमें चाइना की इतनी ज़्यादा रियासतें भारत में शामिल हैं कि अगर चाइना ने सारी रियासतें वापस लेनी शुरू की तो भारत का कोई तीसरा हिस्सा चाइना में शामिल हो जाएगा। इंडिया सिर्फ़ इतना चाहता है कि हमें सिर्फ़ ये पता चल जाए कि चाइना कहाँ तक अपना इलाका दावा करता है और समझता है कि उसका इलाका है और कहाँ से इलाका इंडिया से लेना चाहता है, ताकि हम यानी इंडिया इसके मुताबिक मुज़ाकरात कर सकें और इसके मुताबिक काम कर सकें और इन इलाकों का दिफा कर सकें कि चाइना कहाँ पर हमला कर सकता है और हम अपनी स्ट्रेटजी बना लें और अमेरिका और इसराइल को दे दें कि यहाँ तक चाइना ने आना है, यहाँ पर ड्रोन्स लगाओ, हमें इस रेंज तक हथियार दो ताकि हम इस इलाके को बचाएं। चाइना कहता है कि हम कुछ नहीं बताएंगे, यानी इंडिया को अंदाज़ा ही नहीं है कि क्या हो सकता है कि चाइना कल पूरे के पूरे शहर ले उड़े और बाद में कह दे कि मैं तो इतना इलाका चाहता था। इंडिया अब इस हालत में आ चुका है कि वो चाइना से ये बातचीत कर रहा है कि आप सिर्फ़ हमें ये बता दें कि आप कितने इलाके लेना चाहते हैं, फिर हम आपको कुछ इलाके भी देने को तैयार हो जाएंगे। ये चाइना के साथ इंडिया की हालत है और जो जर्नैलों की मीटिंग भी होने जा रही है, जो कि मुकम्मल तौर पर अब चाइना के लिए हतमी मराहल में दाखिल हो रही है, क्योंकि चाइना के साथ इंडिया के मामलात बिल्कुल आखिरी नहज पर पहुंच चुके हैं। एक बात आप जहन में रख लें कि इंडिया चाइना से लड़ नहीं सकता, वो सिर्फ़ इतना कर सकता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला दे। ये वो कर सकता है, कह सकता है कि अमेरिका हमारे लिए लड़े और अमेरिका कहता है कि इंडिया हमारे लिए लड़े, यानी दोनों एक दूसरे के कंधे तलाश कर रहे हैं। चीन का सामना कोई नहीं करना चाहता।
امریکہ انڈیا کو کہتا ہے کہ تم آبنائے ملاکا یعنی ملاکا اسٹریٹ میں آؤ اور وہاں آ کر شپ لگا دو، اپنی نیوی کو لگاؤ تاکہ چائنا کا راستہ روکا جا سکے، دنیا تک چائنا کو پہنچنے سے روکا جا سکے، اور دوسری طرف گوادر پر حملہ کرنے کی کوشش کرو یا پھر وہاں سے روکنے کی کوشش کرو۔ لیکن انڈیا امریکہ کو جواب دیتا ہے کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو چائنا سلیگوری کوریڈور پر قبضہ کر کے 8 ریاستیں انڈیا سے چھین لے گا اور 4.5 کروڑ لوگ انڈیا سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ اور انڈیا امریکہ کو کہتا ہے کہ ہم کدھر جائیں۔ اب یہ ہوئی ہے بات، اب اس کے بعد دیکھیں کہ کیا ہوگا۔ دلائی لاما کو تائیوان نے دعوت دی ہے۔ یہ چائنا کے لیے قطعاً برداشت کرنے والی بات نہیں ہے۔ چائنا شدید غصے میں ہے کیونکہ دلائی لاما اس وقت چائنا کو توڑ کر تبت ریاست بنانا چاہتا ہے اور یہ تبت کو چائنا سے الگ کرنا چاہتا ہے، اور انڈیا 1959 سے اسے مکمل طور پر سپورٹ کر رہا ہے۔ اور 1959 کے بعد صورتحال یہ ہے کہ 1962 میں چائنا اور انڈیا کی بڑی جنگ ہوئی۔ اس کے بعد یہ پہلا مرحلہ ہے کہ انڈیا کا بہت زیادہ علاقہ چائنا کے قبضے میں چلا گیا۔ اب تائیوان بھی چائنا کا دشمن، انڈیا بھی چائنا کا دشمن، لہٰذا انڈیا اور تائیوان دوست بن رہے ہیں اور یہاں سے دلائی لاما وہاں جا رہا ہے۔ انڈیا اس بات کو بالکل ہضم نہیں کر رہا اور چائنا کو نظر آ رہا ہے کہ ساؤتھ چائنا سی میں انڈیا جاپان اور آسٹریلیا کو بلا رہا ہے۔ امریکہ کا جاسوس طیارہ رشیا نے پکڑا ہے اور چائنا کہتا ہے کہ ہمیں سب پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو، لہٰذا ہم سے رحم کی کوئی امید نہ رکھنا، یہ سارے علاقے ہمارے ہیں اور ہم لے کر ہی جائیں گے۔ تو ناظرین، اب اس کے بعد اگر مذاکرات ختم ہوتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ چائنا کے ہاتھ بہت سارا علاقہ آ جائے گا۔ نیو یارک ٹائمز پہلے ہی خبر بریک کر چکا ہے کہ لداخ کے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ علاقہ چھوڑ کر جلد یا بدیر جانا پڑے گا، ہمیں کسی بھی وقت یہ علاقے چھوڑنے پڑیں گے کیونکہ چائنا بہت سا علاقہ قبضہ کر چکا ہے، حتیٰ کہ چائنا ان علاقوں پر بھی قبضہ کر چکا ہے جہاں پر انڈین فلمیں بنائی جاتی تھیں، یعنی 3 ایڈیٹس کے آخری سین جہاں فلمائے گئے تھے وہ علاقہ بھی انڈیا کے ہاتھ سے نکل کر چائنا کے پاس جا چکا ہے، اور اس علاقے میں سالانہ کروڑوں لوگ آتے تھے اور انڈیا کو اچھا خاصا ریونیو دیتے تھے۔ آج اگر انڈینز نے وہاں جانا ہے تو ان کو چائنا کا ویزا لینا پڑے گا۔ یہ صورتحال ہو چکی ہے انڈیا کی، اور آج وہ اس لیول تک آ چکے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ چائنا سے کہ ہمیں صرف میپ دے دو تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم نے کون سے علاقوں کا دفاع کرنا ہے۔ لیکن چائنا بھی انتہائی سمجھدار ہے، وہ 2 سال سے اپنے فوجیوں کو اس علاقے میں لڑنے کی ٹریننگ دے رہا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے فوجیوں کی اتنی ٹریننگ، پیسے، ہتھیار استعمال کرنے کے بعد کیا چائنا پیچھے ہٹ جائے گا؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ چائنا علاقہ لے کر جائے گا اور اروناچل پردیش بھی لے کر جائے گا۔ 7 ریاستیں اس نے توڑنی ہیں۔ اس کو پتہ ہے کہ ساؤتھ چائنا سی میں جنگ لگنے جا رہی ہے اور اس میں چائنا کو امریکہ کے اتحادی انڈیا کو توڑنا پڑے گا اور 7 ریاستیں اور 4.5 کروڑ لوگ الگ کرنے ہیں۔ اور یہ چائنا کے پاس ٹرمپ کارڈ ہے، یعنی ترپ کا پتہ ہے۔ تو دوستو، ایوری ڈے ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔